overlord. Sama-sama na mga pre. Hindi pa napatay yung MM pre. Kumusta? Kumusta naman kayo mga par? Okay lang ba ang inyong mga buhay-buhay? Sa mga lahat ng nanonood dyan. Ay, boss, Idol Ken. Mukhang hindi ata libre yung yung Jujutsu. Di ko alam, di pa kasi nare-release pre. Our turn to pick heroes. Double kill. Your turret has been destroyed. An enemy has been destroyed. Lan, nabuhi. Ay, naka. No. Nice ka. Nice ka par. Ay. I am the sheath that protects the blade, and not the edge that takes lives. Only result. Takbo, 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 takbo. Par, par, par. No. Di nyo ako mapapatay, pre. Gagi pre, hindi pala ako nakapag pre. Nakapag-pick ng hero natin, par. Nagkungming na lang sana ako. Ay, shout out sa Furbo! Let me have the golem, please. Lord, pre. Contest natin, Overlord, par. Tara. Turn solves nothing. Yung Overlord, contest natin. Alak ka, pastilan. Pre din, malakas talaga si pre. Ay, Benedict. Benedict. Tsaka si It's our turn. Patay na yan, par. Patay na yan, kalabulan na yan, pre. Hello? May namatay sa kalaban. Dito na, pre, oh. Sama na mga pre. Sugo na mga pre. Kalmahan niyo lang, pre. May namatay sa kalaban. Naku, huwag natin i-turn on yung pre, mobile data natin, par. Tara, pre. Ay, ayun. Sugo na mga pre. Whether you come. Kaya ko yan, par. Papasukin ko yan, par. Sugo na mga pre. Aray ko. Use Masarap your kaya? wits. Masarap ba, laruin yung Valorant, pre? Kasi ako nung Tara. Balagbag na des. Ano po yung putik na yan. It's our turn to view. Double kill. Grabe sakit ng MM, par. Triple kill. Nice ka. Pre. Welcome sa ating stream. Tara, pre. Kalmahan niyo lang, pre. Ulit mga pre. Sige. Uy, gogi, par. Flap pre mga pre. Andito na naman yung pre, bak. Flap pre mga pre. Hey, kaya to, pre. Sige, bro. Unstoppable na yun. Sama-sama na mga pre. Even if you're not Taplin, par. Gagits, kaya yun, par.
Retreat! Laka. Almost as cute as her owner. Gagigs par. Kala ko maano pa ako doon par. Mabubuhay pa ako par. Hindi na pala. Sige. Gusto mo na ata. Ay! Laka yung midlin par. May namatay sa kalaban! Sama-sama na naman, pre! I need kasama here. Ito na lang. Kung Ming na lang tayo pre. A strategist knows when to strike and when to retreat as well. Wala pre. Wala. GG par. GG par. Alaka. Alaka pre. Ala. Back. Back. Alaka pre. Ito kilid mo. Kung di mo ka makita diha ah. Ano ko nagudo? Di mo ka makita dragon. Par, nice. Nice par. Galing. Galing mo, pre. Mahirapan sila, pre, pag nagka-clash, pre. Meron kasi akong ult, pre. Laka. Kakano? Nakaback pa tayo dun, pre. May namatay sa kalaban! Tara! Sobrang power heal! Shoutout sa 6 viewers natin dyan, mga par. Ikalat yun ang ating stream, par. Para kumalat na din yung ano natin, par, kakitan, par. Let's go. Courage, strength, and Yung ano, idol? few tricks up her sleeve. Yung pang-roaming ba na item? I-change ko to, pre. Roam ay... okay. Sumali tong... Grabe, pabumba na, par. Sinusugod na hideout natin! Oy! Papatay mo na ako sa par! Gagi! Hindi lang tayo nakapitas dun, par. Rampage na siya? Let's get it on! Dito pala ako sa ano, sa top lane. Never missed a target. Never broke a Patay! Pat! Kuliray! Nabuhi pang nabuang. Attack the marker! Diyan lang yan, pre. Gagigs talaga yun, boy. Nakatakas. Okay, G na. Start na natin to, pre. G, okay. Nice. Walang malahay tayo, pre. Mystery bomb, giveaway! Laka ba? Malang kayo dyan, mga pre. Retreat from the marker! Gagigs kayo, boy. Running solves Kalma lang. Push na lang tayo, Dri. Push. Dali! Walay kalaban! Nakabasa. Ignorance. Sumunod na pre! Red Cliff Storm! Whoever taught you the art of war? Natin to. Check natin. Party, idol! Andun kasi si ano, si tawag ito. The marker! Nagpo-push, kaya pumasok ako dun, pre, para tulungan. Kaso wala na pala, pre. Sumunod na pre! Mas kam ako dun, pre, ha. Tawag dito yung mage nila, pre, si Daji, pre. Sige, yan, nice. Oh, back. Okay, ginoo ko. Sana makita niya yung live ko, pre, para makasali siya, pre. Top mga par. Ating mga malulupitang mga galawan ngayon. Tara na. One sword ano, to bury Libby, pre. Charge! Copy that.
Tara, 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 tara. Oh, tatalo niyan dito, pre. Ultimate not Grabe, upgraded malakas, yet. sumugod na. Boy, kalma lang, pre. Oh, laka, grabe, naharas talaga nila ako, pre. Nahalas nila ako, pre, oh. Build, ano daw? Ano daw? Anti-beach mild. Oy, Gagix. Ba't mo kinakancel, pre? Walang tumbling, pre, ha? Pag walang skin, pre, ha? Nakabasag tayo ng turit mga Dangerous here. In 5 seconds. All forces, move out! Surprise party in the press. Sinusugot na ang natin! Kagi! Sinusugot na ang natin! Nakatubol kill siya! Ay, pastilan! Tara, pre! Sugod na mga pre! Help! Help daw! Wag! Grabe, par! It's our turn to Sakit din yung ano nila, pre. Banyo yung garo, pre. Nabunog na kami, pre. Medyo mahirap na to, eh, ano. Medyo mahihirapan kami dito, pre. Kala ko ikaw tong si Yami, pre. Iba pala to. Gagik, sorry, pre. Next game na lang, pre. Welcome, welcome sa ating stream. Pagkakalat ng ating stream para naman ano, kumalat yung kakyutan ko sa buong Honor of Kings. Nanakaw yun, pagbalagbag eh. Grabe mga kuan kay First mo, time ay. nakasabay text group, no? May kasama pala, pre. Ilas ng overload at Terran! Ganon! Moving out! Gagiks, men. May kasama pala siya dun, pre. Overlord na, pre. Overlord. Ha? Sunday. It's showtime. Enemy Tara, 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 tara. Oh, shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga par. Uy, Gagiks, par. Walang tumalama mo. God Zion. Invite mo na lang, par. Tara. Wala kang kasama. Oh, shoutout sa 4 viewers natin dyan, mga pre. Welcome, welcome sa ating stream. Let's go. Ay, Par. rampage na siya! Ilas ng Par. overload at Terran! Ganon! Moving out! Nakatubol kill siya! Si ano na lang, si Pre Jamel. Oh, shoutout sa mga viewers natin dyan, mga pre. Saan kayo? Sa pula, sa puti. O halabira. O patati. ultimate not ready yet. Di mo ko kaya, pre. Masakit na ako, boy. Nakabasag tayo ng turit! Anong kapalog, pre? Gagiks ka, ah? Bawal yan dito, pre. Bawal yung ginagawa mo, pre. Hinaharas mo na ako masyado, pre. Ganyan, pre. Huwag ganyan, pre. Oy, pre, Ale, namimiss ka daw, pre. Pre, namimiss ka daw ng palalabs, pre, oh. Knowledge is spread to Madinat erudites. Invite kayo isa, men.
Sudon na to, sudon. Your turret has been destroyed. Ay, gagigs! Gipapalit pa rin mo, gipapalit na akong par. Padagana to, padagana! Tara! Oy! Ito na! Ah, grabe, kulang na. Pre, antay lang tayo, pre. Yun na nga ba sinasabi ko, par? Di palaga na dis. Didik. Gagis talaga, pre. Retreat mo na, par. Retreat! Laka, sikit na. Laka, nice one. May namatay sa kalaban. Patay pa din siya, par. Kalmahan niyo lang, pre! Ayang, oh. Flap kayo, pre! Oh. Ayan na. Tumalo. Gigi. Ang lanat, Maf. Di ako maabot, Maf. Lupi. Naka-headset ko. Patay ka! Magpo-force na ako. Sorry, my bad. 42 minutes. Aray. Ano yung ano, pre? Top lane, pre. Tara, pre. Attack the marker. Tara. weapon if you want to take me on. Papakita ka, pre. Ilas Kita ka, na boy. overload at Terran! Tara, overload na tayo, pre. Yun lang, pre. Par. May namatay sa kalaban! Yes! Kalmahan niyo lang, pre! Yun lang, par. From the Kalmahan marker. niyo lang, pre! Ganyan, par, ha? Ganyan, par. Par, so sayang, par. Isa ka na lang, ano, par. What doesn't Hindi mo na tayo mag-aangas, pre. Ano lang, depensa lang tayo, pre. Kalmahan niyo lang, pre! Naka, yun lang. Dito, pre. Ay, gagigs. Surviving beyond your friends is the worst of punishments. Flap kayo, pre! Copy that. Kalmahan niyo lang! O gubanin ko ninyo karong gabi una para mamunog na pod sa mga kalaban. Ano, G, pre, G. Ito naman, sugod ta. G. perfect Sugod na mga, pre! zooming around? Yan o, patay nyo na yan lahat, pre. Wala ka na magagawa kundi magstay ka na lang dyan, par. Paro, kunin na lang natin to paro. Dito paro. Sige. Yeah! Andyan ka pala, par. Kali mga par, ano lang, magsabi lang kayo sa comment section. I will command the thunder. Sabi lang kayo, par. Outside the realm! Copy that. Grabe, ang bilis tumakbo, par. Sama-sama na mga, pre! Indeed. Saving Retreat them from can the be quite marker. costly. Kalmahan niyo lang, pre! Gagits talaga tong ano, par. Kasama pa. Loh, Flap kayo, pre! Copy that. dito sila lahat, par. Someone retreat. lend me a hand. Flap kayo, pre! Means failure. Charge. Yung MM nila, pre, andun, pre. Tara. I need help here. Assemble. Sama-sama na mga! Pasok ang tower shield! Catapults! Mobile! Laka. Kalmahan niyo lang, pre! Assemble. Kalmahan niyo lang, pre! Gagits, boy. My Grabe, ultimate natsambahan pa is natin ready. dun, pre. Sinusugod na kaigat natin! Yung tinatayong ano, lumalakas. Pre, dito, pre, oh. Assemble. Patulong dito. Okay, Gina, ha? Start na natin to, pre.
G, okay. Nice, nice, nice. Sama-sama na mga pre. Sino ba hinuhok mo dyan, pre? Hangin, pre? Gagix ka ba? Wala pa si cute dyan, pre. Kalma lang tayo, mga men. Sakit din si Butterfly. Basta kabalo ka mo gamit, pre. Killing spree pa nga. Sama-sama na mga pre. We're behind in gold. Keep farming. Pamatamaan yung... Pick your hero. Sino? Sige, lidisan tayo, pre. Para mabilis lang tayo makatakas-takas, mga pre. Sayang, pre. Stilan. Swak tayo mga pre. Sinusugod na high ground natin. My ultimate Grabe is naman yan, ready. pre. Gagix ka par, di ko pa matamaan. Sinusugod na high ground natin. Yung ult natin, pre. Oh, quantum vision. Baka may pagkasa pa tayong manalo dito, pre. Pag naubos yung mga kalaban, pre. Nasira to rin natin. Frenzy. Pwede naman flicker, pre, no? Di, kaya natin, par. Kaya natin yan, par. Sige, sige, sige. Sige. Sama na mga pre. Patulong na lang dito, par. Dito, pre. Tulong dito, pre. Sama-sama na mga pre. Copy that. Oy, 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 oy. Tikan pa tayo no, par. Hirap ka, par. Medicine is good for you. Sabay, tawa. Baka gusto niyo sumali. Ay, gay, dito na naman si Lisin, pre, oh. Attack the marker. Copy that. Tapos na lang natin to dito, par. Rekta to dito, par. Rekta. Tayo sa kalaban. Yes. Rekta na dis. Samahan niyo lang, pre. Okay, 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 boss, boss, boss. Samahan niyo lang, pre. Ay! Gagi, par. Gagi, par, gagi, par. Natakot na. Ano, pre? Diba, kung sumama na lang kayo sana dito, par. Di, kaya yan, pre, kaya yan. Kaya yan, kaya. Easy kill. Kaya yan, pre, kaya, kaya. Kaya yan, boy. Nice, 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 nice. Thanks to Madinat Grabe Erudit's yung garo, blessing, we pre. shall know peace. Pero magaling din yun si Lucky Tico, pre. Ang galing mo, pre. Sakang malupit na, ano. Si Alain. Copy that. Sige, may ult tayo, par. Wala na, umalis na si ano, Pre Allen. Asa na si ano? Pre Aurora, pre. Yukobayashi, par. Play it safe. Di patay na yung par. Nice ka, par. Nice, G. Sayang. Uy, nice, 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 nice. Talo ko, di pa mapapatay yung par. Pre.
Noo ko. Hindi nila yan mapupush. Tunaw kayong lahat sa akin, par! Tunaw! Tunaw! Adversity reveals a person's heart most clearly. Uy! You cannot kill me, bro! Nakabasag tayo ng turret. Uy, ga- Sige, pre. Next game na lang, pre. Next game. Sayang, pre. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Sayang, 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 sayang. Tara na, pre. Ang lag. Di tumaba yung ka namin, pre. Walang tumbling, pre, ha. Pag walang skin, pre, ha. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Dangerous here. Oy, shoutout sa 3 viewers natin dyan, par. Welcome, welcome sa ating stream. Paki-like and share naman dyan. Tsaka pa-follow na din. Let's go. Ano na tayo, par? Medyo nakabawi-bawi na tayo. Dito sila, pre. Dito, dito.